رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 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 شوق صلاة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 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 رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أنت خير الرازقين أنت يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله جل جلاله وعز اسمه ولا إله غيره الله 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 جل جلاله وعز اسمه ولا إله غيره الله 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 جل جلاله وعز اسمه ولا إله غيره أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 أنت الهادي أنت الحق
लैसल हादी इल्ला हु अंतल हादी अंतल हक 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 लैसल हादी इल्ला हु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वाला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वाला कुल्लि मलाइकतिल मुक़र्रबीन वाला इबादिल्लाहि स्वालिहीन इला यौमिद्दीन मौला करीम ज़ात अज़्ज़ व जल दमाह रमज़ान शरीफ अज़ीम व क़दरमंद दमियाश मुबारक शुरोदा दे आखिरी अशरे मुबारक जिकम दा वजीफ़े व दुआगान या अल्लाह पखपन दरबार कबूल व मंजूर की या अल्लाह दमाह रमज़ान शरीफ दा रोजे इबादतुना तिलावतुना ज़िक्रुना दुरूदुना ख़त्मुना तिलावतुना खैरात सदक़ातुना दुआगाने नवाफिल मंजूर या अल्लाह टोल पखपन दरबार कबूल व मंजूर की या अल्लाह बंद बेरे ज़िंदा टोल रवाने की या अल्लाह सोना कसान नास्ती और सौदा आवाज़ औरी और दुआगाने वाले या अल्लाह टोल मुश्किलात हल की या अल्लाह टोल मुश्किलात हल की या अल्लाह टोल मुश्किलात हल की या अल्लाह कम कसान च कर्जदारान भी और कर्जुन अखलास या अल्लाह दमाह रमज़ान पर खातिर कर्जुन अखलास की या अल्लाह कम खलक च दुश्मनदार दी और पर दुश्मने की मुब्तला या अल्लाह दमाह रमज़ान शरीफ पर खातिर दुश्मनों ने अखलास की या अल्लाह कम कसान च मुक़द्दिमों वाला दी मुक़द्दिमों की राबंद या अल्लाह मुक़द्दिमों ने अखलास की या अल्लाह कम कसान च बेगुनाह पर कैद की बंदी दी या अल्लाह द हुजूर पाक पर खातिर दमाह रमज़ान पर खातिर या अल्लाह कैदून आज़ाद उगर जोलेगी या अल्लाह मुद हक़ समाफ़ात व बलियात व आसमानी ज़मकी मुसीबत तकालीब बीमारों हादिसात धमाको तरफगनों दुश्मनों ना और ज़लज़लों दकरों बीमारों या अल्लाह मुटोल महफूज उसाती कम मुसलमानान रूना नारीना जनाना जवानान मासूमानान चिपकरों बीमारे की मुब्तला या अल्लाह दमाह रमज़ान पर खातिर या अल्लाह सेहत कामिला आजिले नसीब होगी या अल्लाह दखपल इबादत द पारा या अल्लाह दखपल इताअत द पारा या अल्लाह रोग और जोड़ सेहत कामिल आजिल वलवर की और कम कसान द करोन बीमारी द खातिर वफात शु
دنیا لال یا اللہ مرگ د شہادت اگرزولے کی یا اللہ د شہادت مقام او درجات والا ورکی سورہ دوستان ناس یا اللہ پزلک چکم حاجتون نیوری زما دا آواز اور پزلک حاجتون یا اللہ دا طول حاجتون برابر کی دا طول یا اللہ شرعی حاجتون برابر کی بیماران و صحت کاملہ عاجلہ ورکی یا اللہ بند بیلیزم دا طول روان کی کریم ذاتا دا بیت اللہ شریف دا مکی معظم و دا مدینی منورے اور دا تمام اسلامی ممالک جو سمر اسلامی ملکون دی اور پاک مسلمانان دی اللہ یا نور ملکون دی پاک مسلمانان دی غیر مسلم ملکون دی پاک مسلمانان دی اللہ تے حافظ و ناصر شی یا اللہ دا مسلمانان اتفاق و اتحاد نصیب کی یا اللہ دا مسلمانان حافظ و ناصر شی یا اللہ دا مسلمانان حافظ و ناصر شی مسلمانان چی پا ہر زے کی اللہ تے کامیاب و کامران کی یا اللہ دا غم دا آواز نے پامان کی یا اللہ دا چاچی اولاد نشتا دیندارا صالحہ پائندہ اولاد و تور کی دا چاچی اولاشتا یا اللہ صالحہ دیندار ورطلوے کی یا اللہ ستا فضل او ستا رحم طول سر ملگرے کی دا شیطان مردود رزیل دا پنجن یا اللہ محفوظ اساتے دا نیکان و خلق و اولیاء و صحبت یا اللہ زمدہ طول نصیب کے زمدہ پیران و صاحبان و مشاہ عظام یا اللہ درجات بولن کی یا اللہ درجات بولن کی پیران پیر دستگیر الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ خواجہ بہاؤدین شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمت اللہ علیہ دے تمام سلسلو اولیاء و بزرگان یا اللہ درجات بولن کی داغی دنیک و عمال و پخاطر زندہ طول بند بیر روان کی پا وقت دن کدن کم دا کلمہ نسیم کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ